नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर समस्ते भले थे मुझे भले अच्छी तो सांग मैंने आज गोटे नुआ वीडियो को आपको बहुत बहुत स्वागत। तो सांग मैंने आज आपण किसी टिप्स सेमती प्रेगनेंसी मुझे आनी आज आपण क्वेश्चन आंसर वीडियो माने किछिटा क्वेश्चन किसी जन पचार जार कि भाविली रिप्लाय गोटे गोटे कौन देवी गोटे वीडियो बनईदेवा तो आपको सहज हम जानापी क्वेश्चन गुड़ाक एसबू आसूँ कि आपणकर माने मो पुओ मोर जो पुओ हबार थिला से कौन सब सिम्पटम्स थिला माने मो पुओ को पोजिशन रे रहउतला पुअर माने कि को साइड रे बेसी रहउतला को साइड रे बेसी आपन को कि फील होतला पुअर तो से विषय रे क्वेश्चन आसुची एक्चुअली नुआ नुआ सब्सक्राइबर जो मैंने होउचंदी से माने मो पुराना वीडियो देखि नांदी एक्चुअली मो पुअर पुओ हबार लक्षण मु एक्चुअली सिम्पटम्स गुड़ाक मु शेयर करिछि ऑलरेडी मो जो माने नुआ सब्सक्राइबर जो देखि नाहांती निहाती जाइए मो पुराना वीडियो सर्च करके देखिपारे मोर पुओ हबार लक्षण कौन मुझे सब शेयर कर किसी जन जब जानी ना भाविले माने वीडियो निहाती बनवा दरकार। तो चलन सांग मैंने आज वीडियो को स्टार्ट करवा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन प्रेस करेंगे जो मो वीडियो सब नोटिफिकेशन आपको मिले मुझे वीडियो पोस्ट करी आप देखिपारे। जदि भी किसी क्वेश्चन थी निहाती कमेंट माध्यम जनइबे मुझे आंसर देवी। तो चलते सांग मैंने आज वीडियो को स्टार्ट करवा। तो सांग मैंने देखो मोर आगु मु शेयर करी मो माने मो प्रेगनेंसी सिम्पटम्स कौन थी सब से गुड़ा शेयर करी तथापि आज आपण सागर आउ किछिटा शेयर करनौची आउ थे मो पुअर पोजिशन कौन रोला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रे मो पुओ कौ साइड रे बेसी फील होता मत से आज आपण सागे शेयर करी। तो देखो सांग मैंने मुझे कि आगुरी कही मो जो पुओ हबार था मोर जो पुओ मो पुओ हबार सिम्पटम्स ही कहीपरि भाग एमती भी क्वेश्चन किसी आसूँ कि आप झी खाली पुओ कहते झी हबार कौन झी हाँपाई कौन कौन करवा सेटा भी कहतु। तो निहाती ता विषय भी गोटे वीडियो आनिबी जेहेतु मोर गोटे पुओ मोर जहाँ एक्सपीरियंस यहाँ मुझे शेयर करुँची मोर तो झील ना जेहेतु गोटे 3 वर्षर पुओटे ता विषय में जी जहाँ एक्सपीरियंस मोर अच्छी से विषय शेयर करुँची झी जो ये क्वेश्चन कर झी हाँपाई कौन करा निहाती तापर गोटे वीडियो मुझे आनी जी मुझे जानी से पुओ जो मोर हबार था मुझे कही सब मोर एक्सपीरियंस मुझे किसी वीडियो भी जनाए मोर कौन होता कौन ना मो पुओ समय मोर जो पुओ हबार था मुझे कही मोर मॉर्निंग सिकनेस बहुत हुए माने सका बांती जमा हुए किंतु मोर मॉर्निंग सिकनेस माने सका उठू उठुका बांती पूरा लगे बहुत जोर बांती लगे सका उठले भोक बहुत लगे जमती कि ब्रश कर सारापर आउ एत से गुड़ाक से सब सिम्पटम्स हेनी दिन सारा भितर किसी भी हुए मोर बहुत एक्टिव रहे मो पुओ टाइम मु बहुत एक्टिव रोली पूरा डेलीवरी जाए भी मुझे बहुत एक्टिव थी एत माने अलसुआमी बेसी लगे सब जिन खायापी इच्छा हुए फास्ट 2-3 मास मत से माने स्मेल स्मेल टे होता फास्ट 2 मास पाखापाखि सेमती होता किंतु तापर मोर सब ठीक चलता सब मु खाएबी माने खाइबा जिनस बाहर जिनस सब मु खाए मत भल लगे बाहर जिनस हो फास्ट फूड हो माने बेस भल भल जिनस खायापी इच्छा हुए किंतु प्रेगनेंसी 2 मास 2-3 मास मत सेमती रोषे कला बेले किछिटा तेल स्मेल हुए ना आउ बेसी किसी मोर असुविधा हो नाला किंतु सकाळ टाइम टा मुझे जमीक कहली उठू उठुका मत हुए माने कौन कि बांती बांती टाइप लगे तापर ब्रश करके पानी फाणी पी सारापर मत पूरा ठीक लगे किसी असुविधा हुए आ गोटे कथा हुए मोर जो कि गैस होता टे जिते मु क्षीर पीए राति से टाइम भी गैस टिके माने गैस लगे जिते मु क्षीरटा पीए से मो क्षीर एत भलसे पी पारे किंतु जेहेतु पीवा निहाती दरकार से बाध्य होगी पीए किंतु क्षीर पीले राति मत अनकम्फर्टेबल लगे माने टिके माने गैस टाइप लगे टे जमती कि लेजी लेजी टाइप लगे किसी जन को मत से किसी लगुन लेजी मु सब कम एका करे सेमती किसी लेजी टाइप लगे मु एक्टिव ही थाए पूरा प्रेगनेंसी टाइम पूरा एक्टिव ही रही सब कम घर जहाँ जमी कम मु सब एका ही करे खाइबा भितर सांग मैंने कहि प्रथम थर फास्ट 2 मास तो माने हाँ 2-3 मास भोक लगे तापर कौन कि मझे मत राग खायापी इच्छा होता माने कौन कि समस्त सिम्पटम्स टी अलग मु प्रथम कही नौ
ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡି ୱାଇଜ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଲଗା, ଲକ୍ଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା। କାହାକୁ କ'ଣ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ, କାହାକୁ କ'ଣ ଅଲଗା ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ, କାହାକୁ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଖଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡି ୱାଇଜ୍ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ମୋତେ ମଝିରେ ରାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ରାଗ ଖାଇବା ମଝିରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କେତେ 6 month 7 month ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ମୋତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏମିତିରେ ବି ଖଟା ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆଚାର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା କେବେ ଆଚାର ଫାଚାର କି ଖଟା ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମିତି କେବେ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଇନି। କହନ୍ତି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୋତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମିଠା ଖାଏ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଏ ବହୁତ। ତ କାହାର କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କାହାର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ନୁହେଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା କଥାରୁ କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ପିଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭରର ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭରର ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭରର ହିଁ ଖାଉଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଭିତରେ। ମୋତେ ଲାଗେ ଦୁଇଟା ଫ୍ଲେଭର ହିଁ ଥାଏ, କି ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲସେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭରର, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଭ୍ୟାନିଲାର ଖାଉଥିଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ମୋତେ ଭ୍ୟାନିଲାର ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଏମିତିରେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର ଦେଲେ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁ ମୋତେ ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭର ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଖାଏନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ କି ମେ ବି 4-5 ମାସ ବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଛୁଆର ମାନେ ହଲଚଲଟା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ମୋର ପୁଅ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ତଳପଟରେ ହିଁ ବେଶୀ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଶୁଏ। ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ହିଁ ଶୋଇବେ ସବୁବେଳେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଶୋଇଲେ ଛୁଆକୁ ଭଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଭଲ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ବି ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ହିଁ ଶୁଏ। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଶୋଇଲେ ବି ସବୁବେଳେ ସେଇପଟରେ ହିଁ, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ଶୁଏ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ସେ ବେଶୀ ହଲଚଲ ହୁଏ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ ବି ସବୁବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପାଖାପାଖି ସେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହିଁ ରହେ, ପ୍ରାୟତଃ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହିଁ ରହେ। ଆଉ ଯଦି କାମ କରୁଥିବି, ଥର ରୋଷେଇ କରୁଥିବି, ମୋତେ ଲୋୟର ବହୁତ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଛୁଆ, ମାନେ ତଳପଟରେ ହିଁ ବେଶୀ ଫୁଲେ। ମୋତେ କେବେ ବି ଉପର ପଟକୁ ମାନେ ଛାତି ପାଖାପାଖି କେବେ ବି ଫିଲ୍ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଛୁଆ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତଳପଟରେ ହିଁ ବେଶୀ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଛୁଆ, ମାନେ ଛୁଆ ଯେମିତି ତଳପଟରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଶୁଏ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବି ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରେ, ମୋତେ ପୁରା ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେଇଟା। ଆଉ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରେ, ଖେଳେ, ଭଲ ଲାଗେ। ପୋଜିସନ୍ ସେ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନେବେ ଯାଇକି। ମୁଁ ଯେତେଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେ ସେଫାଲିକ୍, ମୁଁ ଯେତେଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 22 ୱିକ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, 36 ୱିକ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମେ ବି ସେ 21-22 ୱିକ୍ର ଗୋଟେ, 34 ୱିକ୍ର ଗୋଟେ, 37 ୱିକ୍ର ଗୋଟେ, ଏମିତି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ମୋର। ତ ମୋର ସବୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ସେଫାଲିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ହିଁ ଥିଲା। ସେଫାଲିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ପୁଅ ମୋର ସବୁବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହିଁ ଥିଲା, ସେଫାଲିକ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ହିଁ ରହିଥିଲା ସେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ସେଇଟା, ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ, ସେଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଲେ ଛୁଆ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବ, ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରିଟା ହେବା କଷ୍ଟ, ହେଇ ହିଁ ପାରେନି ଯଦି ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦିଅନ୍ତି 8-9 ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଛୁଆ ତା ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଜଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ଛୁଆ ଅଲଗା ପୋଜିସନ୍ରେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି C-ସେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ମୋ ପୁଅର ପୋଜିସନ୍ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେଫାଲିକ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ହିଁ ଥିଲା, ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ହେଡ୍ ଡାଉନ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ଖାଇବା ଭିତରେ କହି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଚଟପଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ବାହାର ଜିନିଷ ହେଉ, ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉ, ଏସବୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଘର ଜିନିଷ ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳା ଟାଇପ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଚଟପଟା ହେଇଥିବ, ଭଲ ହେଇଥିବ, ଚାଟ୍ ହଉ, ଗୁପଚୁପ୍ ହଉ, ମୁଁ ସବୁ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପରିବା ସନ୍ତୁଳା ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। କହିବି ନନଭେଜ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଖାଉଥିଲି,
अंडा भी खाए खाइबा दरकार जोटा कि मुझे भी सब कही आसी प्रेग्नेंट जो मैंने प्रेग्नेंट अच्छा अंडा माछ मांस खातु जो मैंने माने वेजिटेरियन से मैंने पनीर खाईपर जदि नॉनवेज खाऊना जो थे कि कैल्शियम भल थाए पनीर पनीर रे और पनीर क्षीर पीबे सब जमी कही मोर गोटे आउट एक्सपीरियंस कवि मुझे खाई सब बसे ना माने चेष्टा करे खाई सारिकी टिके माने बेड्रे एमती आउजिकी बसापी आपण मानक भी कहबी से भाया पोजिशन रे बसबे देखिए छुआ जब मुवमेंट कर से टाइम बेसी मुवमेंट करे खाई सारा पर आपड़ जो बसबे आसिक टिके समय देखिए छुआर माने बहुत मुवमेंट कर आपन देखा भी जीव उपरको जदि आपण 7 मंथ उपर हो गला निहाती उपरको आपको देखा पूरा छुआर हलचलटा तो खाइला परे मु सब आगुरी भी कही मो भिडियो खाइला परे आपण बसिकी टिके ऑब्जर्व करेंगे छुआर मुवमेंटा केमती तो सेटा मु सब ऑब्जर्व करी मोर जो मुझे खाई आसे बसे छुआ जो हलचल हुए मोटा पूरा फिल हुए मुझे देखा जाए भी उपरको तो सांग मैंने किसी क्वेश्चन थी भाविली टे गोटे भिडियो बनईदे निहाती जो मैंने क्वेश्चन कर निहाती आंसर पाई जाइए मो पुअर कौन कौन मोर सिम्पटम्स थी किसी सेयार करदेली आ मो पुओ कौ पोजिशन में रोला कौ सैड्रे सब फिल हुए मत कौ सैड्रे से किक मारे ये सब मत माने जोड़ा भी फिल होता है आपको सेयार करची तो आशा करची निहाती आपको वीडियोटी भल लगी जदि वीडियोटी भल लगे निहाती वीडियोटी गोटे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे आउ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करेंगे तो चलते सांग मैंने आज वीडियो को ये रखा देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।